स्वागत मूल पमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर श्वेतपत्र रे आपनकर अभिज्ञता अछि आपण जानिथिबे नियमित भाबरा को अध्ययन करंती सेतिरे विगत कैलेंडर वर्षर तथ्य दिया जाय थाय विभिन्न अपराधर एवं केवल सेतिक नुहे ता पूर्व वर्ष तुलना रे केते शतांश वृद्धि बा ह्रास ताकू मध्य सूचना दिया जाए किंतु एतिरे ता नाही ता अर्थ एटा प्रमाण करूची जे सरकार तथ्य लुचौचंती तथ्य लुचेबार कारण कोन अपराध बढ़ीची मो आपण जघन्य अपराध भितर हत्या होची गोटे बड़ अपराध से क्षेत्र में आपण हत्या अपराध बढ़ी 3.5% बढ़ी आम केवल गोटे वर्षर तथ्य को लेकिन विचार करें विचार कले कौन सिद्धांत पहुंची पारिबा नहीं आमको तुलनात्मक गोटे विवरणी उपस्थापन कले जाई गोटे सिद्धांत संभव हम ता एठारे नहीं जहाँ अत्यंत दुर्भाग्यजनक सत कहवा भय कहीं श्वेतपत्र आपण तथ्य लुचेबा मानसिकता कहीं तेणु आ ऊपर जेते कम कहवा भल ये सरकार निजर डेंडिम पिटिबाई केत कथार अवतारणा किंतु वास्तव में 2 वर्ष पूरा जाऊँगी 2 वर्ष 2024 और 2025 ये तुलनात्मक तथ्य नहीं एवं केवल अपराध नुहे अपराध क्षेत्र में केते शतांश ये माने मामला तार चार्जसीट दाखल कराई से तथ्य नहीं तार गोटे त्रैमासिक हाराहारी नहीं ट्रायनियल एवरेज तेणु ये सब अभाव ये श्वेतपत्र किसी कहूनी इट इज ए साइलेंट व्हाइट पेपर इट इज नथिंग बट सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स श्वेतपत्र exposes everything but it suppresses everything that is most unfortunate खाली साइबर अपराध नहीं आप देखुनाती आप देखु जेते अभियोग अभियोग सत्य दंगा कथा कहवा दंगार 1095 जमा रेजिस्ट्रेशन होता से 1080 सत्य प्रमाणित होने मिथ्या अभियोग प्राय नहीं कहले चले दुष्कर्म से 2994 मामला आसला अभियोग आसला से 2929 ये सत्य प्रमाणित होती तेणु घटना घटी चली घटना बढ़ी चली अपराध बढ़ी चली एवं सरकार ये सत्य कहबार सत्साहस हर चली श्वेतपत्र आपणकर अभिज्ञता अच्छी आप जानिथिबे नियमित भाबरा को अध्ययन करंती सेतिरे विगत कैलेंडर वर्षर तथ्य दिया जाय थाय विभिन्न अपराधर एवं केवल सेतिक नुहे ता पूर्व वर्ष तुलना रे केते शतांश वृद्धि बा ह्रास ताकू मध्य सूचना दिया जाए किंतु एतिरे ता नाही ता अर्थ एटा प्रमाण करूची जे सरकार से कला चषमा पिंधिकी कला ड्रेस पिंधिकी श्वेत पत्र टी कला पत्र भाया देखा जो सत्साहस अच्छी जदि लोकंर हित पाई चिंता करुँच जदि लोकंर भोट रे जीतिकी आसिक लोकंर पैसा जो विधानसभा चली जोटी आलोचना एवं पर्यालोचना कर जो काम रही सत्साहस अच्छी ताहले आसिक आम सहित आलोचना पर्यालोचना सामिल हबार दरकार आवश्यकता अच्छी जो कथा से कहते ताकू विधानसभा गृह रे कथा रखिकार आवश्यकता अच्छी एवं ए 4th पिलर जो मीडिया अच्छी ताकू जो तांका माध्यम लोक भ्रमित करने चेष्टा करुँचा लोक जानते आम सरकार आसला माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में स्वराष्ट्र विभाग अनेक गुड़े सफलता हासिल कर एक माइल खुंट अतिक्रम कर जो कथा आप देखिए अपराधिक मामला देखिए आज स्पष्ट भाव में आप देखिए जे हत्या मामला देखिए 7.4% ह्रास पाई डकायती मामला देखिए 12.8% ह्रास पाई लुंठन मामला देखिए 34.4% ह्रास पाई दंगा मामला देखिए
25% 7% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଦେଖିବେ 3.5% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଯେଉଁଠି କନଭିକ୍ସନ ନଥିବ ସେଇଠି ନ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ବିଷୟରେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା 2021 ମସିହାରେ 2022 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ସେତେବେଳେ 5.7% 11.9% ଆସୁଥିଲା। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 2024 ଏବଂ 2025ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ 24 ମସିହାରେ 30%, ସେତେବେଳେ ଥିଲା 5%, 11%। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 24% 24 ମସିହାରେ ଏବଂ 25 ମସିହାରେ 37.9% କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶତପ୍ରତ ଥିବ ପବ୍ଲିକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଇଛି ରେକର୍ଡ ସମୟରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ସଫଳତା ହେଇଛି। ବିଏନ୍ଏସ୍ ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର କଥା ହେଉ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟର କଥା ହେଉ, ମାମଲା ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି କଥା ହେଉ, ଭେହିକିଲ୍ସର କଥା ହେଉ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ୱିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ହେଉ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ସମାଜ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏକଥାକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛେ। ଏବଂ ଆମ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଲା ପରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଲି କରିଥିଲେ ଆମର ଘଷିପୁରା ଏମଏଲଏ କୁ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାୱାରକୁ ଆସୁଛି, ବିଜେପି ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ପଚାରିଥିଲେ ଘଷିପୁରାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ସେ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ସେଇ ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଯିଏ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାୱାରକୁ କେମିତି ଆସିବ ବିଜେଡି ବାଲା, ସେ କଥା ପଚାର ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଯିଏ ଆମର ଘଷିପୁରାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ବି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ବାଲା ଚାରିଆଡ଼େ ହୋହଲା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପାୱାରକୁ ଆସିଯାଉଛୁ, ସେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ପାୱାରକୁ ଆସିବ? ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଠୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯିଏ ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଜେଡି ବାଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଯଥା ଯେଉଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳା ଗେଞ୍ଜି ହୁଡ଼ିକି ବ୍ଲାକ୍ କମାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ତ ବିଧାୟକ ଭଳିଆ ଦେଖା ହବ, ତୁମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଓଡିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ, ସିଏ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସା। ସେ ପଇସାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଅପବ୍ୟୟ କରିକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି କଳାଗେଞ୍ଜି ଘୁଳୁଛନ୍ତି, କାଲି ଇଏ ଘୁଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗି ସବୁଜ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଏ ଲୁଙ୍ଗି କାହାର ଖସି ଯାଉଛି, କାହାର କୋଉଠି ସବୁ ସେ ସବୁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେୟା କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ପ୍ରଚାର କରିକି ଗଲେ କହିଲେ ହଁ ନବୀନ ନା କ'ଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, 25 ଲକ୍ଷ ଲେଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 50,000 ଦେବା ପାଇଁ ସତ, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ସତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୁଲିକି ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାତି 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିକି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆଇଲେନି? ସେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଏବେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏସ୍ସିବିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଉ, ଆପଣ ସେଇ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିକି ଏସ୍ସିବିରେ ବୁଲୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଗଲା, ଭାରତ ଗଲା, ଏବେ ସେ ଆମେରିକାକୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଳାନ୍ତୁ, ସେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଡାକିକି ଏସ୍ସିବିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ମରିଛନ୍ତି ସେ ମୃତକ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାସ୍ପଟ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମାଛଟା ପୋଖରୀରେ ରହେ, ଜଳରେ ରହିକି ନାଞ୍ଜ ହଲେଇକି ଖେଳେ, ସିଏ ତ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ କେତେ ଦିନ ଛଟପଟ ହବ। ଏଇ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଏବେ ବି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସରକାରରୁ ଚାଲିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକର ମିଳିମିଳି ହେଇକି କିଛି କହିଦେଉଛି। ଆମ ଘଷିପୁରା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗୁଡ଼ା ଆଇଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଯେ ହେଇଛି, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିବ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ'ଣ ଏ ସରକାରକୁ ରଖିବେ କି ବଦଳେଇବେ। ଏ ଆଜୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା,
এই ସରକାର ବଦଳିଯିବ ଏଇ ସରକାର ଭଲ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ଘଷିପୁରା ବିଧାୟକ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଆରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ଧାନ ପାନ ମିନର ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ନାଇଁ ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା କି ଧାନ ପାନ ମିନର ସେ ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 90% ଉଠିଲାଣି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ଟିକେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କଭର କରିବୁ ସେଠିକା ଲୋକ ये नारा यही जे गत 16 तारिख ठारू 13 अमूल्य संपद चलीगला अनेक लोक आहत हेले एवं राज्य सरकार से कुंभकर्ण निद्रा शोइचंदी तलिया कर्मचारी एक्शन नौचंदी सुपरटेंडेंट को घंट घोड़ाउचंदी सुपरटेंडेंट को बदली कले पुणी से एससीबी रे रखिले तेणु मुख्यमंत्री का ऑफिस स्वतंत्र भाव सुपरटेंडेंट को सुरक्षा दउची तेणु कौन सरकार पदक्षेप नहीं पारु ना जो आम वार्ता देचु जे वीक चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग हेल्थ मिनिस्टर बुझन कला पोषक प्रतिवादर सूचक कला पोषक कला दिवस 16 तारिख थला कला दिवस आज विरोधी दल कला पोषक पिंधि आज सूचौची सरकार को जे ये सरकार निद एपर्यंत भांगुनी अंतत पक्षे आम एमती कला पोषक पिंधिले सरकार निद भांग एभल कैप्सन ये ओडिशा लोक जहाँ कहते कैप्सन से लिखाई ओडिशा लोकंकर मतामत हूँ दुर्बल लगुना पदक्षेप नौना दुर्बल ने कौन करेंगे जदि 13 अमूल्य संपद चलीगला मुख्यमंत्री कौन पदक्षेप नेलेनी दुर्बल कहबी सबल कहू शक्तिशाली हबार तो उठे पारना शक्तिशाली हबार तो उठे पारना ना शक्तिशाली से थबारु बहिष्कार करू ना मु मन पकई देवा चाहे नवीन बाबू जो मुख्यमंत्री थिले सेतबेले एक प्राइवेट हॉस्पिटल रे एई ट्राजेडी होता नवीन बाबू निर्देश रे सांगे सांगे अतनु सब्यसाची ना कि इस्तफा देते कर्तृपक्ष को गिरफ्त करा कई जो कहुची जे स्वास्थ्य मंत्री शक्तिशाली थिबारु मुख्यमंत्री हलई पारु ना ये जो आपण माने आज देखुचंती कला ये जो कला रंग देखैकिरी ये जो ओडिशा लोकन को भ्रमित करबा पई चाहुचंती ये कोटिर ड्रामा बुझिक आछन जानी कथा कौन बोले हठात को जोटा पाई नवीन निवास को एबे राज्यसभा निर्वाचन टा जाइए हठात रू जोटा पाई नवीन निवास रू ताकू तो लॉयल्टी देखा पड़ो ना भाई आम पाइचु कि करटा हूँ प्रकृत कथा द्वितीय कथा है दुर्बल मुख्यमंत्री हाँ आपण मैंने जाना आपण पूरा मीडिया धरी छिड़ा होते आड़ा को देखी सब कौन कौन पाइले कौन कौन आणले ये जो देखुंती लिखिं दुर्बल मुख्यमंत्री ये दुर्बल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक थिला ना मोहन माझी आज 1.5 वर्ष भितर मोहन माझी जो कारनामा देखते ओडिशा पाई जो टंका आज आनी ओडिशा पाई जो शिल्पर आज चली शिल्पायन जो भली भाव जाऊँगी एवं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू केबे दिने नवीन पट्टनायक आपणकर शासन रे थिले मध्य गृह को आसुन ये मोहन माझी करामती मोहन माझी आज इमिति कर देइचंती नवीन पट्टनायक पर राति पाइले जाए विधानसभा को ये ला स्ट्रांग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आईन श्रृंखला आरंभ करी जहाँ देख मीडिया को दिन को 5 थर पेश कर एवं अधिक समय मध्य दौरान आपण माने केबे देखिथिले नवीन पट्टनायक को मीडिया रे किछि कहिबार गोटे लाइन किंबा 2टा लाइन इंग्लिश रे कहीदेवे पलैबे से दुर्बल मुख्यमंत्री मोहन माझी नुहति मोहन माझी पूरा दम ऊपर अछंती सरपंच रु आछंती मुख्यमंत्री होइचंती पूरा दम देखाइचंती एवं ओडिशा को आगो को नेबा पाई जहाँ दरकार ता दिन राति परिश्रम करुचंती एवं करुचंती कोटे धान उठुनी आज्ञा सबोटे देखते आज्ञा आपण मैंने जहाँ पचारुचंती टिके ग्राउंड को जातु
ଯେତିକି ଧାନ ବିଜେଡି ସରକାର କିଣୁଥିଲା ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକ ଧାନ ଆମେ କିଣି ସାରିଲୁଣି, ଆମ ସରକାର କିଣି ସାରିଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଧାନ ହେଇଛି ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକା ଧାନ ହେଇଛି, ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଛି, 800 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅଧିକା ଦେଲେ ଆମର ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକା ଧାନ ଆଦାୟ ହେଲା, ଆମେ କିଣୁଛୁ, ସରକାର କିଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? 51 ଥିଲା 50କୁ ଆସିଲେ, 50ରୁ ଆସିଲେ 48 କି, 48ରୁ ଗଲେ 42 କି, ଏବେ ଆସିବେ ପ୍ରାୟ 24 କି 25କୁ ଆସିବେ, 24କୁ ଆସିବେ କି 23କୁ ଆସିବେ, ଯାହା ହିସାବ କିତାବ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ, ସେ ବିଦ୍ରୋହଟାକୁ ନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ରଷ୍ଟ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶାର ପଇସା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ରଖିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି ତାମିଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଠିକ ଅଛି ନବୀନ ନିବାସରେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାଟାକୁ ନେଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ରଖିକିରି କାହାକୁ ଦେଇଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ନିଜେ କହିଲା ମତେ ଟିକେଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଆସିଛି, ଏଇଆ କହିଲା। ଦଳରେ ଥିଲ, ହୃଦୟଟା ଇଆଡେ, ହୃଦୟ ଇଆଡେ, ପାଟିଟା ସିଆଡେ। ये सरकार हूँ गोटे स्थाणु सरकार, निजे निजर गारिमा बखाणिया छड़ा आउ किछि लोकंक कथा लोकंक समस्या को समाधान करिया नाहांती। आपण माने समस्ते जानिचंती 10 दिन हला एससीबी मेडिकल रे 14-15 जन रोगी निया लागी छटपट हेकी निया रे पोड़ी हेकी मले, तापर किछि एक्शन नौ नाहांती। किछि ओडिशा लोकंकर उत्तरदायित्व नैबे बोली कहितले, मिछ कहिकी सरकार को आस्तिले, एबे टोटाली मिछ बोली प्रमाण करूचंती। स्थाणु हेकी रहिचंती, केवल निजर प्रचार प्रसार, निजर केवल विभिन्न उत्सव, विभिन्न सभा समिति, विभिन्न सभा समिति रे निजर गारिमा बखाणिबा एवं विधानसभा रे निज गारिमा बखाणिबा छड़ा आउ काहारी कथा सुनिबाकू नाही। रोगी मरुचंती काई केंद्र मंत्री बा बारंबार आसंती ओडिशा विभिन्न कार्यक्रम रे, रोगी मरीगले 14 जन रोगी मलेनी, एपर्यंत आसला ने 14 जन रोगी नियारे पोड़ी हेकी मले, तांकू देखिया को केंद्र मंत्री समय नाही। 20 जन एमपी जाइचंती कोन सेठी बसिके हाथ टेकिया पई, कहीं दिन तो पार्लियामेंट में शुणुना कि कौटी डिमांड ना एससीबी कौन समस्या है, एससीबी समस्या को समाधान करा जाऊ बोली मंत्री इस्तफा देवा कथा आम जिते थर कहूँ। मुख्यमंत्री घंट घोड़ाऊँ, बोधे मुख्यमंत्री क्षमता पाऊना, साहस पाऊना, मंत्री को रेजिग्नेशन करैले काले आसन टलमल से मंत्री देहरे हाथ मारूना। पाखे किसी विकल्प ना, मिछ कथा कहीकि से प्रकार नाटक करेंगे। ट्रस्ट किए कौन कला, ट्रस्ट रे कोठी को बीजेडी कर्मी स्वार्थ हानि है कि ओडिशा लोकंकर स्वार्थ हानि है। जदि जने ट्रस्ट कले बापा ना ओडिशार सेवा करने, गरीब लोक साहाय्य करने, असुविधा कौन है पाखे जेहेतु किसी काम ना, किसी आउ चारा ना, किसी कहवाक बाट ना, एससीबी कथा को घोड़ाइया ये गोटे नुआ कथा ना। ट्रस्ट कले कौन, ट्रस्ट रे कार कौन क्षति है ओडिशा लोकंकर कहतु? बीजेडी कर्मी कार क्षति है ना ओडिशा लोकंकर कौन क्षति है कहतु? जे ओडिशा लोकंकर या क्षति है ट्रस्ट करिया द्वारा जदि खोजा जाए ये बीजेपी नेता केते को एनजीओ सहित केते को ट्रस्ट सहित संपर्क थी, कोठी ओडिशा रे गोटे पैसा कारी नै नांती, सेई माने जदि जानछन सेई माने गोटाइतला कि सेई माने पैसा गोटाइतला कि ये देइतिबे आस्कापट्टी बिकी जंती, दुकान नैतिबे ये सरोज बाड़ी दुकान नै जंती, आस्कापट्टी दुकान आंकर पाखरे पैसा गुडा अछि। निजे कहला मते टिकेट देले नहीं, मु दुखरे आसीछि, एया कहला। दଳରେ थिल, हृदयटा इयाडे, हृदय इयाडे, पाटिटा सियाडे। देखंतु ये जो घटना
ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ସେ ଚଲେଇଥିଲେ 24 ବର୍ଷ ସେମିତି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇକି କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହା କେବେ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। କୋକେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବା, କଳା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକିରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଆସିକିରି ନାଟକବାଜି ଦେଖାଇବା, ତାମସା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ବାହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ରହିକି ଗୃହ ଭିତରେ ରହିକି ଏ ବିଷୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆପଣ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ ବା ସ୍ପେଶାଲ ମେନସନ୍ ଆଣିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ବିଧାନସଭା କାମ କରୁଛି। 147 ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଧାନସଭା କାମ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ, ପିଇବା ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ମୋହନ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିବା କଥା କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ତାମସା ଚାଲିଛି, ये तामसा एइथिपाई चलीची जे तांको दल भितरे विभाग हो सारी ट्रस्ट को लेकर बिजू नवीन इंस्पिरेशन ट्रस्ट को लेकर विभाग हो सारी ओडिशावासी 4000 कोटी टंका दिल्ली रखा जाइछि। नवीन बाबू पांड्यान को नारे से पैसा रखिछंती। नवीन बाबू रखिछंती ना रखी नाहंती से कथा बर्तमान संदेह घर को आछि। से अर्थ कहीं दिल्ली जाकि रहा ओडिशावासी पैसा से पैसा अगणित विजु जनता दल कर्मी मानकर से पैसा को कहीं दिल्ली नहीं रखिले एवं विजु जनता दल ट्रस्ट न रखिकी विजु जनता दल एकाउंट न रखिकी से टंका को विजु नवीन इंस्पिरेशन ट्रस्ट नहीं रखिंट जहाँ केबे विजु जनता दल काम आसब ना कि ओडिशावासी प्रगतिर काम सामाजिक क्षेत्र काम आसब ना से इश्यू को डाइवर्ट करने ये विभिन्न नाटकबाजी किंतु ओडिशावासी जानी सारे जे नवीन बाबू ओडिशावासी की लुचेले विजु नवीन इंस्पिरेशन ट्रस्ट विषय मु तो आपण मान माध्यम एवं शुणुची एटा गोटे भारी खराब कथा किए एमती कला कौन एमती कले निश्चित भाव उत्तर तो देते पड़ो। आमे सीना कहले कहते माने विरोधी दल बोली कहले बोली एबे पब्लिक पचारे तो निहाती उत्तर देवाई पड़ो। पब्लिक पाखे तो समस्त उत्तर दायी जनता है जनार्दन तेणु तांकर प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष यार उत्तर रखिए कहीं कले कौन कले कौन खर्च कले कौन न कले ओडिशा स्वार्थ कि क्या स्वार्थ उत्तर निश्चित भाव में देवे। आ ये जी राजधानी में मराई मुझे तो भावुँ आप बोधे गाँ गंडार भी लगे बोधे तांकर तो बैनर पोस्टर गुड़ा गाँव में मारी पारना विधानसभा धरिकी बुलूँ आबे पब्लिक जो मारे ये बैनर पोस्टर को कौटी आणिक ने देखा जाऊ ए ना ना ये सब काम आम करें आम से बैनर पोस्टर मारिया लोक नहीं आमर गेरुआ होता आमर कहीं सबुजा कहीं हम सबुजा से कर्मी मैंने मार्च जे बर्तमान सहनीय होना ये कथाटा जे तांकर ए प्रकार गोटे दुर्नीति होईची जे तांकर जो पार्टी जो रक्त बुहा झाड़ बुहा पैसा कार्ड पड़ जाइए से सहनीय होनी से मारी चारिआडे
ତାଙ୍କର ଦଳର ତ ତାଙ୍କ ଦଳର କି ଗୋଷ୍ଠୀ ହବ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିପାରିବା କି ନା ଆମେ ଆଉ କାହିଁ କଳା ଲାଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେ ତାଙ୍କ କଳା ଲାଗ ଯିଏ ପବ୍ଲିକ ଲଗେଇବେ ଏ ଲଗେଇଥିଲେ ନେଇକି ଥରେ ମାଇନିଂ କଥା ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯୋଉ ଲୁହା ଖଣି କଥା ଥିଲା ସେ ଲଗେଇଥିଲେ ନେଇକି ସେ କଥା ନାଇଁ କି ଆମେ କହୁନୁ କିଛି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଅଛି କହୁଛୁ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଯାହା କହିବେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ଅନଡକୁମେଣ୍ଟେଡ କହିବେ ସେଥିରେ ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା କି We are trying for the development of the state. The candidate which has chosen by us is the right candidate. He can develop our state. You wait and see. Anybody can take the action. There is no problem. But it will be happen according to the rule and direction. I have not done any wrong thing. I have done the right thing. Development, Odisha development pai Rajya Sabha को जहाँ को पठा जायछि. He is the right candidate. से कथा भी मध्य पूर्व बीजेडी मध्य करिछि. अश्विनी वैष्णव को पार्टी थिले अश्विनी वैष्णव को जिते राज्यसभा पठा जाइतिला बीजेडी तार समर्थन थिला तेणु वर्तमान जदि कंपेयर करा जाय दीटा कैंडिडेट भितरे हमर दिलीप राय हुंतु बा दतेश्वर होता हुंतु दिलीप राय इज द राइट कैंडिडेट ही कैन डेवलप द स्टेट जदि घोड़ा व्यापार रे शामिल हेइथांती ताले मु ओपनली बोलु न थांती कि सब जगह कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करनाती घोड़ा व्यापार जो माने करिवे घोड़ा को किनि साला पर घोड़ा को नि तांको घरे रखिबे किंतु मु ओपनली बोलुथिली ओपनली कार्यक्रम में पार्टिसिपेट इलेक्शन पूर्व कही आपण माने सुनी ना आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग आई विल नॉट रिपीट द थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी गिवन द रिपोर्ट आई हैव ऑलरेडी गिवन माय बाइट टू ऑल द चैनल्स बिफोर इट दैट इज आवर पर्सनल मैटर what the things we will do will do we are trying for the development of the state the candidate which has chosen by us is the right candidate he can develop our state you wait and see anybody can take the action there is no problem but it will be happen according to the rule and direction I have not सिंह अमृत जो आम गाँव में आज 5 जन माओवादी जो जड़े स्टेट कमिटी मेंबर रही शुक्रु सहित आउ 4 जन से आज आम गाँव में आत्मसमर्पण कर मुख्य स्रोत को स्वागत करुच्ची सरकार जो सरेंडर पॉलिसी अनुसार जहाँ जहाँ सुविधा सुजोग रही से सब आम जोगाई देवाक मु आश्वासन दूसरी आमर जो नक्सल लड़ाई ओडिशा रे विगत 3 दशंधि धरी प्राय आम लड़ी आसुछु एतरे ओडिशा पुलिस तरफ एसओजी बीबीएफ सीआरपीएफ बीएसएफ समस्त मिलित अभियान रे एवं एसआईडब्ल्यू एवं अन्य इंटेलिजेंस संस्थार एक्टिव कोऑपरेशन रे आज आमर नक्सल लड़ाई एक निर्णायक मोड़ में पहुंची आउ हाथ गणती किसी नक्सल रही जाइछंती एई जो लड़ाई रे आमर अनेक जवान शहीद मध्य होइछंती ओडिशा रे टोटल 239 जन आमर पुलिस कर्मी प्राण बलि देइछंती सेमानंकर जो बलिदान आम समस्त प्रेरणा और तांको प्रेरणा रे ही आज आम जगह पहुंचीचे तेणु सेमानंकर अमर आत्मा को मुझे श्रद्धांजलि दूची आज जो 5 जन सरेंडर कर शुक्रु जी स्टेट कमिटी मेंबर रही राज्य सरकार तरफ 55 लाख टंकार पुरस्कार राशि रही देखुले वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत।